Soos Rian sal sê, goeiemôre liewe gemeente, wonderlik om julle almal hier so te hê. Dis jeugdag vandag, nee ek jok. Ons hou jeugdiens vandag. Volgende Vrydag is jeugdag. And that's the day that we celebrate the youth in South Africa standing up against what they thought was wrong at that point of time. So we said this weekend we're making Youth Weekend. On Friday night we invited Tableview and Ruiterwacht to our church and we had a big fun and games in Boerewilsrol Braai. Yesterday we took all of them to Greenpoint Park for 4 hours and they behaved themselves, which was very impressive. En vandag is ons jeugdiens. So ons het gedink, omdat Rian amper 60 is, kan hy nie 'n jeugdiens hou nie. So ons het hom Eysterplaat toe gestuur, and we asked Cherylies van der Merwe from Eysterplaat Community Church, who's 1 or 2 years younger than Rian, to come and do the youth service today. So to Cherylies and Skalk, thanks a lot for joining us today. It's lovely having you here. Yeah, and let's pray for Rian. He's doing the service at the Eysterplaat Church this morning. Cool. Wat gesê jeugdiens, dis ook die dag wat ons die 2 bedienings, die Sondagskool en die youth, net vinnig aan julle gaan voorstel, sodat julle kan sien wie is ons en wat doen ons. Waarmee is ons besig met die jeug van ons kerk? Dis die toekoms van ons kerk. As dit nie vir die jeug is nie, then there won't be a church in 10, 20 years time. That's why we have these stunning people in front here, part of our youth brigade. Ruiterwacht gemeente, baie dankie dat julle ook weer vanoggend hier so is by ons. Is lekker om julle hier so te hê. And I'm also going to introduce our Sunday school teachers. Just that's the way you're going to go. So, vir die wat julle my nie ken nie, ek is Chris van Skalkwyk, so ek kyk na die Sondagskool. En Neil wat hier so sit, en Devonia, sy vrou kyk na die jeug. Is nie omdat hulle jonger as ek is nie, is net, is nie echt wel 'n bietjie gryser as ek so aan die kant is, so. Is geen rede hoekom hy die youth moet doen en ek Sondagskool moet doen nie. Goed, afkondigings. Ek het vir almal welkom geheet. Dan net die verjaarsdag wat ons na moet kyk. Kylie Bergman verjaar vandag. Anna Abraham verjaar in die week, die 14de. So ons gaan vir hom 'n verjaardagkaartjie gee wat jy vir hom kan oorhandig asseblief. Ursula Cookson verjaar hierdie week. Nie vir Ursula nie. Deneen McKillow, Cheshire House, dan Henno en Nicola Knoetse. Tweeling verjaar die 17de en Hetty Meiburg verjaar. Sien nie vir Tannie Hetty nie. Verjaar die 17de. Doopherdenkings, Gaynor Fortuin, die 14de herdenk sy haar doopdag. En Sharon Swarts, een Sondagskoolonderwyseres, herdenk haar doopdag die 16de. I'm sure you still remember that day, Sharon. It's only a few years ago, it's not that serious. Daar's geen huweliksherdenkings nie, indien behalwe as ons iemand sin vergeet het. Any major huweliksherdenkings? Nee. Ek dink dit is omtrent die afkondigings. Julle kan miskien net daar lees in die afkondiging selfs. Shani Boshoff, wat deel van ons gemeente is, wat die Weskaapse hoofdraer vir 2023 aangewys is. Ek kan nie onthou wat sê mense in Engels nie, maar Shani wat ongelooflike baie werk doen in communities ensovoorts en sy het baie groot toekenning gekry. En ek dink net namens ons almal vir ook baie dankie sê. Baie dankie ook vir die mense wat inluister op die streaming. Lekker om te weet, daar is 'n klompie ander mense wat nie in die kerk is en wat nog steeds deel is van die gemeente. Goed. In ons gemeente, vir die wat besoekers is, steek ons die opstandingskers aan, net om Jesus se opstanding te herdenk en te weet hy is die lig in ons lewe. So ek gaan vra one of the youths to light up the candle, please. Come on guys, any one of the smokers, please.
Goeiemôre almal, good morning. Dankie dat ek hier kan wees en dankie Chris, thank you so much for lighting the candle. Ons steek die Christuskerse aan om onsself te herinner dat Jesus die lig is vir die wêreld, die een wat vir ons die pad wys. En daarom kom ons ook Sondag na Sondag bymekaar om onsself te herinner dat ons altyd moet uitkyk vir hierdie lig. Voor ons begin, kom ons maak ons oë toe en raak bewus van God se teenwoordigheid. Be still and know that I am God. Be still and know that I am. Be still and know. Be still. Be. Here, so baie dankie dat ons vanoggend weer hier by mekaar kan kom en kan weet dat wanneer ons by u voete kom rus, dat ons maar kan kom net soos wat ons is. Dat ons al die voorgee en maskers by die huis kan los en net vir 'n oomblik voor u kan kom stil raak en kan luister wat u vir ons wil sê. Here, help ons om vanoggend ons ore en ons gedagtes en ons harte oop te maak om regtig te luister wat u wil en nie ons wil nie. Oh, thank you so much for loving us, even though we make so much mistakes. Thank you for your unending grace. We love you. Amen. Vriende, familie, ek groet jou dan vanoggend met die genade van God, die regverdige Vader. Groet jou met die liefde van die Here Jesus Christus en die wysheid en insig van die Heilige Gees wat ons elke dag rig en lei. Ons gaan nou, hoeveel kinders is hier? Is hier 'n paar kinders? Kan ons, kom, ek wil hê al die kinders moet asseblief vorentoe kom, ek het vir julle ietsie hier voor, wil nou nie julle lok nie, maar as julle ietsie wil hê, moet julle kom. Kom staan sommer hier so langs aan, maar dat die mense kan sien hoe mooi julle is. Daar is hy. Is daar nog kinders? Ek sien daar agter 'n paar skametjies kom. Daar is hy. Hier kom hulle nou, een vir een. Are you English or Afrikaans? Jy's Afrikaans, maar jy sê dit in Engels. And you guys, are you English or Afrikaans? Afrikaans. Ek gaan maar al twee tale praat. Nee, hulle kan eerder opskuif. Dis okay. Skuif ook so klein bietjie op, want die oom is bekommerd dat hulle nie vir julle kan sien nie. Alright, daar's hy. Sê gou vir my, wat is hierdie? Julle weet, dis die eerste keer wat julle dit sien nie. En wat se kleure smarties? Rainbow? Wow, dis 'n baie mooi antwoord. Okay, ek gaan vir julle elkeen een smartie gee. Mag hierdie ouderdom kind smarties eet? Ek weet eers nie. Daar's hy. Wat gaan ek met die res van die boks doen? Hy wil nie 'n pink hê nie, oh my word. Okay, wat? Wil jy geen smartie hê nie? Wil jy groen hê? Okay. Okay, julle is nogals. Sê gou vir my, wat se kleur smarties het julle? Oranje smartie, wat sê die oranje? Wat is vir jou lekker van skool? Is jy in skool? En wat is vir jou lekker van die skool? Om te teken, dit is lekker, nee. Jy voel so vry as jy teken. En wie het, kom ons kyk. Jy het dan nie 'n smartie nie. O, jy lig. Daar is nie 'n vraag vir dit nie, wie het geel? Ken jy iemand wat 'n ander taal praat? En, wat 'n taal praat daai persoon? Wat 'n taal kan jy praat? Hoor hierdie raak net beter.
Is jy ernstig? Kan jy iets in Japanees sê vir ons? Sê vir ons. Ja, jy vergeet. Okay. Sê gou vir my julle, is elkeen van julle Smarties 'n ander kleur, reg? All of your Smarties, are you English or Afrikaans? Is jy Afrikaans? English. Are your Smarties all the same color? No. No, jy dan is so mooi in die begin gesê rainbow. And tell me, do you all look the same? No. So what does this box of Smarties teach us? That we all are different. But can you tell me, and I will give you another Smartie. I almost said I will give you the whole box, but I'm not so sure. Tell me, what is the one thing that makes Smarties the same? All the? If there's two, that's the same color, but that's not really the answer I'm looking for. Did you eat your Smarties already? Quickly eat it. What does it taste like? Chocolate. Okay, so the one thing that's the same about all the Smarties is that all of them taste like chocolate on the inside. And all of them are the same on the inside. En vandag wil ek vir julle herinner dat maak nie saak of almal van julle verskillend is en verskillend lyk nie, hier binne in ons harte is Jesus se liefde en sy liefde is dieselfde vir almal van julle. Will you remember that? Okay. That is all for today. But hulle gaan nou mos nou 'n liedjie sing, né? Hoe gaan ons maak? Waar moet hulle gaan staan? Net die. O, Jesus, julle hierdie gaan groot wees. Nee. Yes. Hierdie een is nog vol, daar's nog een. Dit is my lyfie, dit is my voete, doen het lyfie, doen het. Dit is my koppie, dit is my lyfie, dit is my voete, doen het lyfie, doen het. Doen het lyfie, doen het, doen het lyfie, doen het. Doen het lyfie, doen het, doen het lyfie, doen het. Doen het lyfie, doen het, doen het lyfie, doen het. Doen het lyfie, doen het, doen het lyfie, doen het. Ek sal dans, ek sal dans. Ja, ek sal dans, dans voor my God, ek sal dans, ja, ek sal dans, dans voor my God, die Here het my mooi gemaak, hy het my baie, baie mooi gemaak, oh, die Here het my mooi gemaak, hy het my baie, baie mooi gemaak, dit is my koppie, dit is my lyfie, dit is my voete, doen het lyfie, doen het. Dit is my koppie, dit is my lyfie, dit is my voete, doen het lyfie, doen het. Doen het lyfie, doen het, doen het lyfie, doen het. Doen het lyfie, doen het, doen het lyfie, doen het. Doen het lyfie, doen het, doen het lyfie, doen het. Doen het lyfie, doen het, doen het lyfie, doen het. Ek sal dans, ja, ek sal dans. Dans voor my God, ek sal dans.
Okay, as die pryse go-kart is of so iets, dan sal ek meer moeite doen volgende jaar. Okay, go-kart volgende jaar. Voorstelling van die Sondagskool. Vinnig net gou. Ons het ongelooflike onderwysers en onderwyseresse wat nou al baie jare vir ons help. Is waarskynlik die beste span wat ons nog ooit in hierdie kerk gehad en ek dink ek gee al 20 jaar Sondagskool. So ek wil net vinnig gou vir julle die onderwysers voorstel, dat julle net 'n idee het wie saam met ons werk. So ek gaan begin met Evelyn en Sharon en Celeste en Adele en Alida, jy is ook 'n Sondagskoolonderwyseres, en Neil en Natasha en ja, Anne Adele is ongelukkig nie vandag. Kom vorentoe gou vinnig dat ons kan sien hoe mooi hulle is. Hulle het almal make-up aangesit en naels geverf en alles. En Madri en Phoebe. So hierdie is ons Sondagskoolspan en ons supporters wat baie keer inval. En ek dink net nie julle weet hoeveel moeite en effort hulle insit in elke week vir ons vir die Sondagskoolklassies voor te berei nie. Ek is verskriklik dankbaar, dis mense wat devoted is, committed is. Dit het nou regtig niemand gemis nie. Evelyn graad 1, Phoebe en Madri graad 1 en 2, 3 en 4 Celeste, 5 en 6 Adele, 7 en 8 Neil, 9 en 10 Natasha en ek doen die seniors, ek doen die graad 11s. So net namens my in die kerkraad vir julle baie dankie vir al julle harde moeite. Thanks a lot, really appreciate the effort. The kids love it and I keep on telling Rian, if it wasn't for the Sunday school, this church wouldn't exist. So they need to give us lots of money to do functions and things because we're the most important part of this church. But thanks a lot for everything, guys. Okay, boys and girls. Oh yes, we're gonna do it. Ons jeug gaan nou gou vir ons een song sing. Ons gaan net sien hoe gaan dit. Hulle het die hele week geoefen af. Let's do it, guys. Come on, stand here. This is a choir.
have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been I think that was unbelievable. Just before I introduce Neil, I'm personally going through a bit of a difficult patch. My wife Audrey is not very well. And for you guys to sing that all my life he has been faithful, then suddenly one starts thinking back and think of all those many, many years that God's been faithful, and he will carry us through this as well. So just from my personal point of view, thanks a lot, guys. That's very special. And I'm introduce Neil. Neil heads up the youth movement, Neil in Devonia. And he's just going to say 3 things about the youth, or 4 things maybe. Neil. Okay, I don't want to say too much. So you've seen our church's youth guys. I want to thank the youth first and foremost, guys, for making this kind of thing possible. I want to thank God. I want to thank the church council. I want to thank Germany. I want to thank Charlize for coming today. So it's our youth weekend. You've seen our youth. And essentially, we want to invite more and more of the young people of our church and our community to join the youth. We do a lot of good things. You see, we sing, at least we try to sing. And we go on hikes, we go on camps. We have lots of nice programs on a Friday. We drink our chocolate, we eat muffins and pancakes. So the youth is a lot of fun, and sometimes we have some trouble, but we sort that out as well. So that's it. I don't need to call them up. You've seen them. You've seen who they are. Support the youth, pray for the youth, and send your children to the youth. Thank you. Dankie. Ons gaan nou staan en saam sing. So die band kan maar vorentoe kom. Sing like never before, oh my soul.
Kom ons bid saam. Lord, while singing, thank you for reminding us that we are not, or do not have to be slaves to fear. That we are really children of you, God, that you have chosen us long before we even knew we'd existed. Thank you for being here and thank you for wanting to talk to us. Amen. Goed, ons gaan vanoggend lees uit 'n teks uit Markus 1 en ek gaan dit in beide Afrikaans en Engels lees. Rian het vir my gesê dat die Engelse mense gaan wees, so ek het voorberei om so 'n bietjie in Afrikaans en Engels te praat en ek het ook vir hom gesê ek sal hom op 'n ander keer terugkry daarvoor. So verskoon maar as hier en daar 'n woord verkeerd uitkom. Markus 1 vers 16 tot 20 is Jesus roep sy eerste disippels en dan lees ons daar: Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê: Kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy 'n entjie verder gaan, het hy vir Jakobus seun van Zebedeus en sy broer Johannes gesien waar hulle in die skei besig was om hulle nette reg te maak. Dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skei gelaat en saam met Jesus gegaan. In English we read, this is the Message translation. Passing along the beach of Lake Galilee, he saw Simon and his brother Andrew net fishing. Fishing was their regular work. Jesus said to them, Come with me, I'll make a new kind of fisherman out of you. I'll show you how to catch men and women instead of perch and bass. They didn't even ask questions. They dropped their nets and followed. A dozen yards or so down the beach, he saw the brother James and John, Zebedee's sons. They were in the boat, mending their fish nets. Right off, he made the same offer. Immediately, they left their father Zebedee, the boat, and the hired hands, and followed. Jesus roep gewone mense om in die middel van hulle gewone lewens in verhouding met ander gewone mense buitengewone dinge te doen. Dit hoor ons in hierdie teksgedeelte en hy roep steeds mense vandag. In Engels, Jesus calls ordinary people in the midst of their ordinary lives to do extraordinary things in relationship or together with other ordinary people. And he still does today. To explain what I want to say to you this morning, I want to remind you of 5 metaphors that the Israelites used to describe God. Die Israeliete het verskillende vergelykings of metafore gebruik om na God te verwys. And sometimes we will still do that today. We will still say things like, God is like a father to me. Right? I've heard a guy called Jefferson Bethke talking about God, and then he tries to explain to his friend that God is the greatest artist of all times. God is die grootste kunstenaar van alle tye. En dit was vir my so mooi. Ek wil graag vir julle 'n klein stukkie lees. Julle kan dit daar op die bord op die skerm sit. So hierdie ou is besig om vir hom te verduidelik dat wat al hierdie kunstenaars wat hy volg en wat hy glo die grootste kunstenaar van alle tye is, en dan skryf Jefferson Bethke terug en dan sê hy, okay sir, you ask me who is the greatest of all time, now you try to share yours, let me share mine. There's no debate about who is the greatest, because all those other artists you mentioned, the greatest made them. And see, this artist, he's a beast, a lion, the name above names. You don't even realize it, but you encounter his art every day.
And he deserves all of the acclaim, he deserves all of the fame, because all the other artists pass away, but he remains. Oh, by the way, his name is God, Yahweh, Creator, your Maker. He's infinitely creative, sir. There is no one greater. And I can tell you, and I can tell, it looks like you're starting to get mad at me, but don't be jealous just because your favorite artist might bend words and my favorite artist bends galaxies. Elkeen van ons sal vanoggend op 'n ander manier na God kan verwys. Maar kom ons kyk na hierdie 5 en ek wil hê julle wat hier voor sit, the few of you that's here for the youth service, just now I forgot that I gave away all my Smarties, but there's something else here. Maar ek wil hê julle moet baie mooi luister, want aan die einde van hierdie 5 goed, at the end of these 5 things I'm going to mention, I'm going to ask you what these 5 things or 5 images of God have in common. Is that a deal? All right. Die eerste een is, ons lees in Jeremia dat hulle na God verwys het, die Israeliete, as die pottebakker. God is die pottebakker en ek is die klei. God is the potter. Ek van die ouer mense sal dalk die liedjie onthou, hy is die ene wat ek lief het in die môre, en dan eindig het, hy is die pottebakker. Ken julle dit? Okay. Goed, ek gaan dit nou nie vir julle sing nie. Maar die eerste een waarna hulle verwys het is God as pottebakker. God as potter. Die tweede beeld waarmee hulle vir God vergelyk was die van 'n skaapwagter of 'n herder. God the shepherd. God was die skaapwagter en die volk die skape. Ons dink aan Psalm 23. Where we read, the Lord is my shepherd. That is a way we can think about God, a metaphor. In Exodus 15, nou is ek weer verkeerde plek. Jesaja 40 vers 11 sê, hy sal die kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. That's the second one. So I have God as a potter and God as a shepherd. Die derde vergelyking waarmee ons te doen kry is met God wat vergelyk word met 'n dokter, 'n geneesheer. Exodus 15 we read, I won't strike you with all the diseases that I inflicted on the Egyptians. I am God, your healer. Ek is die Here wat jou wil gesond maak. Kan julle die eerste 3 al opnoem? God as? Julle is by. Julle het slim kinders hier so hoor. The fourth one is God as a mother. God wat vergelyk word met 'n moeder. Hulle beskou God as een wat troos, net soos wat 'n moeder haar kinders troos. In Isaiah 66 we read, as a mother comforts her child, so I will comfort you. You will be comforted in Jerusalem. Fourth one, God as a mother. En dan die laaste een waarmee ons te doen kry in die Ou Testament is God as 'n tuinier, God as a gardener, die een wat die tuin van Eden geskep het, die een wat kreatief gedink het oor al die plante en bome en vrugte en groente en al die groei wat ons in die wêreld in 'n tuin kan sien. God as a gardener. Okay. God as potter. God as shepherd. God as mooi, julle is regtig by. So now I'm going to ask you, what do all of these have in common? Wat het al hierdie vergelykings met mekaar in gemeen? Weet julle, het julle 'n idee? Weet iemand? Yes, ek gaan nou bly wees as julle weet, maar ek het nie meer Smarties nie. Hier's vissers. Die een ding wat al hierdie beelde in gemeen het, the one thing that all have in common, en jy kan maar ook gaan kyk na ander beelde van God, is vuil hande. Dirty hands. Jy kan nie enige een van hierdie goed doen sonder om jou hande vuil te maak nie.
As 'n pottebakker se hande skoon bly, dan het hy verseker nog nooit 'n pot gemaak nie. Of as 'n tuinier se hande skoon bly, is dit obviously omdat hy handskoene aangehad het. Have you ever seen a shepherd in a field? Or the hands of a doctor after surgery? It's not clean. As ons hierdie beelde in gedagte hou en ons lees hoe Jesus die disippels, maar doodgewone vissermanne, roep in vandag se teksgedeelte, is dit duidelik dat God bereid is om met ons te werk, al voel ons soms vuil. Al voel dit vir ons, niemand sal iets met ons te doen wil hê nie. Al voel dit vir ons is nie goed genoeg nie, is dit duidelik dat God bereid is, God is willing to make his hands dirty to work with us. God is not picky. He doesn't say, nee, jy moet nog 'n bietjie, daar's nog baie werk aan jou voordat ons vir jou kan gebruik. It doesn't work like that. Even though we disappoint God countless times, even though we turn our back on God time and time again, even though we choose to rather worship the things of this world, like money, or our phones, or our friends, or social media, God says, I'm willing to make my hands dirty. I'm not letting you go. You are too important to me. As ons die teks in Markus lees waar God hierdie vissermanne roep, dan leer ons God kom en ontmoet ons daar waar ons is. God didn't wait for the disciples to be clean or in the temple or at some perfect place before he called them. Literally while fishing, while doing what they're doing every day, Jesus came and then he said, hey, I know this is important for you. I know you're busy. I know you don't smell too good at the moment. I know you don't even look too good at the moment. But please follow me. Please follow me. Baie van ons het mos hierdie idee dat ons eers ons lewens moet regryk, of dat ons eers alles perfek moet doen, of dat ons hierdie verskriklike heilige lewens moet lewe voordat God ons enigstens kan gebruik. Voordat ek waarlik 'n disipel van Christus kan wees. Maar hierdie beelde wat Israel gebruik het om na God te verwys, kom bewys vir ons verkeerd. God gee nie om waar jy, hy gee om, maar julle hoor wat ek sê, hy gee nie om waar jy in jou lewe is nie. Hy is bereid om jou te ontmoet daar waar jy is. En daarom is die kerk juis 'n plek vir ons, eenvoudige mense, wat geroep word om buitengewone dinge te doen. That is how much God loves you. That is almost the definition of God's love for you. Dit is God se onvoorwaardelike liefde, 'n liefde wat niks terugvra nie, 'n liefde wat sê, ek het jou geskep, jy is my hande en voete, you're my hands and feet, please, please follow me. So my question to you this morning, and to all of you, but especially to the youth, do you believe that you are good enough? Do you believe that you are good enough? Glo jy dat jy goed genoeg is? En ek vra dit, want dit is soms moeilik vir ons om te glo. Dit is vir ons moeilik om te glo dat daar 'n God is wat sê, hy gee nie op met ons nie. Hy is verbind tot ons, maak nie saak wat nie. God calls you. You and you and you and you and you and you and you, and so I can go on. Just the way you are. Doesn't matter where you come from, what your circumstances are, how your family setup looks. Doesn't matter the mistakes that you made.
I think that a good place to start in making a difference in this world is to believe that you are good enough. Glo jy is goed genoeg. Die tweede vraag wat ek wil vra, na aanleiding van hierdie teksgedeelte, is, wat moet jy agterlaat? Wat moet jy los? Ons is mos maar baie lief daarvoor om vas te klou aan die goed wat vir ons belangrik is. Ons sê baie keer goed soos, ek sal nooit sonder hierdie of hierdie of hierdie kan lewe nie. Wat is die goed wat jy moet agterlaat, moet los, sodat jy Jesus volledig kan volg? What are the things that are holding you back from following Jesus like the disciples did? En julle moet onthou, hierdie vissermanne was vissermanne van beroep. Die nette waarmee hulle besig was, wat hulle reggemaak het, was hulle hele lewe gewees. They provided for their communities. The nets were all that they knew. It was kind of the most important thing in their lives. And they were willing to leave it behind. Ons lees in die teks, hulle het dit net daar gelos en Jesus gevolg. Alan Redpath het gesê, before we can pray, Lord, thy kingdom come, we must be willing to pray, Lord, my kingdom go. Ons het 'n keuse. Ons kan kies om ons eie koninkryk te volg, om ons eie koninkryk op te bou. Ons kan kies om te glo ons is nie goed genoeg nie, soos ons baie keer kies. En nie net die kinders nie, ook die groot mense. Of ons kan luister na God se stem wanneer ons die Bybel lees en hoor hoe God bereid is om sy hande vuil te maak. Hoe die disippels bereid was om hulle nette agter te laat en hom te volg. As ek God se liefde reg verstaan, of vir God reg verstaan, dan word ek en jy uitgenooi om saam met God ons hande vuil te maak. Om saam met die disippels te sê, ek gaan los wat my terughou. Ek wil vir Jesus volg. Jaco Strydom praat altyd as hy 'n teks lees, dan sê hy, dis bietjie soos Christianity 101. Dis die eerste ding wat ons moet doen, is om goed te los wat ons terughou, sodat ons kan begin om vir Jesus volledig en opreg te volg. Vir geen ander rede om sy koninkryk 'n beter plek te maak nie. Jefferson Bethke skryf dan verder. Die gedig is baie lank, ek kan nie alles lees nie. Praat hy oor al hierdie verskillende kunstenaars en dan kom hy heeltyd met hoe God beter is en hoe God die grootste kunstenaar van alles is, maar dan sluit hy af met hierdie woorde en jy kan dit op die skerm sit. See, in the palm of his hand he holds all the sand, the author of life when he whispered, let us make man. What have I told you that you are God's poetry? You were created because someone else was creative. Long ago, he picked up his eternal paintbrush, dipped it in his glory, placed us in his story, and said, they will live for me. And so, I'll end with this. You know that quote about giving credit where credit is due? Well, if that's true, it's about time we give God his rightful credit too, because he's a God in the business in making all things new, and here's the truth. He's not through with making a masterpiece of you. My prayer is that you will be reminded of how important you are to God, how much he needs you, and that you will also, like the disciples, be willing to leave behind what is necessary to follow him and him alone, to also
make your hands dirty in His kingdom. My gebed is dat elkeen van ons uitgedaag sal word om ook wanneer ons besig is met ons alledaagse lewe, saam met alledaagse mense, eenvoudige mense soos wat ons is, raak te sien waar God wil hê ons hande vuil moet maak. Mag dit so wees. Amen. Kom ons bid saam. Lord, thank you so much for calling us ordinary people. Thank you that we can know that we don't have to do massive things. We don't have to change the whole of the world, Lord, but we just starting where we are in our ordinary lives every day. You see the extraordinary things we do. Here, help ons om ons oë oop te maak. Om te kan raak sien, Here, wat ons moet agterlaat om U regtig te kan volg. En Here, skryf dit op ons harte, dat ons goed genoeg is vir U. Die wêreld kan so maklik vir ons allerhande ander leuns vertel. En sê, dat ons nie goed genoeg, of mooi genoeg, of maar genoeg, of bekend genoeg, of vinnig genoeg, of slim genoeg is nie. Skryf dit op ons harte, jy is goed genoeg vir my. Net soos wat jy is. Here, dankie dat ons nooit hierdie pad wat U vir ons uitgesit het alleen stap nie, maar dat U elke oomblik by ons is. Amen. Thank you. Daar sal nou geleentheid wees vir offergawes en daarna gaan ons die slotlied sing. So die band kan so lank vorentoe kom.
grace, unending love, amazing grace. Ontvang dan vanoggend die seën van die Here. Mag die Here jou seën met die oë van Jesus wat mense raak sien, die ore van Jesus wat na mense luister, die liefde van Jesus wat aansteeklik sal wees vir jou naaste, en mag die Here jou seën met 'n diep begeerte om daar waar jou voete loop, jou hande vuil te maak, verskil te maak in sy koninkryk. Want God roep jou. Amen.